أئمة الإسلام والمسلمين والعلماء سيدنا المهاجر صلى الله عليه وسلم سيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ أعظم الحكيم بدأ محمد علي وعلى بيتنا المقدم الثاني أحمد عبد الرحمن بن السجاب ثم إلى روح شيخ بكر بن سالم وفي أهل الحكمة بن عبد الرحمن وعطى الشيخ علي بن عبد الله رسما أنه عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح أولاد الحديث الكتب أبو بكر محمد سجاف صاحب الشيخ ثم إلى روح الحبيب الكتب أبو بن أحمد سجاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شيخ الدين ثم إلى روح الحسن ثم إلى روح سالم أبناء الحبيب عبد الله بن مرشد ثم إلى محمد بن علي المالكي ثم إلى محمد بن سالم الحفيظ ثم إلى علي المشهور محمد بن سالم الحفيظ ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن علي المشهور ثم إلى روح صاحب سكينة النجاة العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحبيب محمد بن أحمد الشافعي ثم إلى أرواح أولى من الشيخ أبي المغرب الرسول المحترم سيدنا كريم تلامذتنا أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجدتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم أجمعين الله يتبارك عند الرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم من الجنة ويكفر نصرتهم بارك حسناتهم ورحمة بهم ومؤمنتهم يجوا علينا وبركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وان الله يحفظنا يحفظ اولادنا يحفظنا يحفظ بناتنا يحفظ اصحابنا يحفظ من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبه والذنوب والمعصيه والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها ثم ان الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا يفتح علينا فتوح عارفين فتوح المطلق فتوح المبين طول اعمارنا في صحه وعافيه ويختم لنا بالحسنى وورد عنا مع اللطف والعافيه والى حضره النبي الفاتحه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المصفى يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد واشفنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وارزاع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وارزاق يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد
محمد وفق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأزهار مع سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة الحي جل أشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدعى وانها النسوانا. أين المحبون الذين عليهم وبذل النفس عن نفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعسوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهم في الآذانا وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور الله محبوبا من به في ذكره أعظم به من لانا. ورحمة المولى تأمل قوله فيفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستغرق من غفلة عن ذا والدنيا ضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا
كانا خيارا من خيار قد خرجتم من نكاح الإله أخانا طهره الله وحماه فداره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ومن أشار إله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا والبشر أقوامهم بالمصطفى عاظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أن قد لا أتوانا حتى ينادى وسل تعطى وكل يسمع لقولك المفخر كمانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أول الآتي أنفنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تبصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وشرائل الابن المسرور عيانا وهو والد هاشم كريم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا وهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاءها علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada ala wajhihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا الفضل الأربع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات ترفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك.
تفتح وينادون كرامة يا رسول الله قد ذهب من حول أفضح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا أبدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين رب فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله هب لنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وانفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا الهضال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهى وآله والصحابة ما استناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا فسرت سويبة سيدها فلهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينسى خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأذى
وتاب مخفف في كل إثنين لفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان صلى الله عليه در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا سبحانا صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان سانا صلى الله عليه أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنضج أشجارا وأحجارا تهيئ المصطفى سبحانه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله عليه وسلم هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا صلى الله عليه رآه عين الله من أدبه حسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه ذا همة وسجاعة وتوكل ومكارم لا تتسي حسبانا صلى الله عليه رؤيا الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب حنانا سنتين وفاه الهمام فضمه أم مللته عليه جنانا وطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هذا بالمصفى شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا وهل مشكلة لوجه الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا عن سئة الأجل ووقد الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه
وهو الشكور وكان لا يتوانى. ماتت خديجة وأبو طالب في ال50 فاشتد الأذى فنونا، وأتى سقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به صبيانا. ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي العقبانا. أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا. عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا. والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا. فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا. قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا. ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان. كرما وعفوا والسخا وتوادعا والجذع حن محبة وحنانا. والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا غيانا. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا. ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا رهبانا. أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين
بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا كما عندك بشر ما عندنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kitab Safinatun Najah karya Al-Alama Syekh Salim bin Abdullah bin Smith. Terakhir pembahasan kita sampai di syarat jadi makmum ya, belum selesai ya. Sekarang 7. Baik, kita lanjutkan mengenai syarat menjadi makmum. Kalau kitab yang ini berarti halaman yang ke-70 ini ya. 69 dan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair istigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas syarat-syarat untuk menjadi makmum pada pertemuan yang lalu. Di antaranya saya ulang sedikit, an la ya'lam butlana salati imamihi bi hadatsin aw ghairihi. Makmum tidak mengetahui bahwa salatnya imam itu batal karena disebabkan hadas atau lainnya. Kemudian yang kedua, wa alla ya'taqid wujuba qada'iha alaihi. Dan makmum tidak boleh meyakini bahwa sholat imam itu wajib diqadha atau diulangi. Kalau makmum tahu sholatnya imam itu wajib diqadha, maka dia tidak bisa menjadi makmumnya. Wa an la yakuna makmuman, dan hendaklah seorang imam itu bukanlah seorang makmum, karena makmum tidak bisa beritiba kepada makmum. Makmum tidak bisa menjadi makmumnya makmum. Jadi betul harus yang dijadikan imam itu munfarid. Orang yang sendiri, tidak orang yang mengikuti gerakan orang lain. Wala ummiyan, dan imam itu bukanlah seorang yang ummi, yaitu yang dimaksud dengan ummi adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang benar. Wa an la yataqaddam ala imamihi, ini sudah kita bahas semuanya. Dan hendaklah makmum tidak mendahului posisi imam, tidak berada di depan imam.
Kalau makmum sholatnya ada di depan imam, jangankan ada di depan imam, sebagian mengatakan sejajar dengan imam saja bisa menjadikan sholatnya tidak mendapat fadilah jamaah, apalagi di depan imam. Kalau makmum sholatnya di depan imam, maka sholatnya tidak sah. Ini harus diperhatikan karena banyak sekali orang, saya lihat sholat Jumat, umpamanya jamaah luber sampai di depan, sampai di jalan, yang sholat di jalan itu posisinya sudah melebihi mihrabnya imam, maka tidak sah yang melebihi mihrab dari imam. Dan masih ada syarat lain yang akan kita pelajari. Kemudian wa ayya'lama intiqalat imamihi, dan hendaklah makmum itu harus mengetahui perpindahan atau pergerakan-pergerakan imam. Kalau kita mau menjadi makmum seseorang, maka kita harus tahu, kita diwajibkan mengetahui perubahan gerakan-gerakan sang imam tadi, dari berdiri menuju rukuk, dari rukuk menuju i'tidal. Kalau tidak mengetahui, bagaimana kita bisa mengikuti? Tidak masuk di akal. Bagaimana cara mengetahui? Bisa melalui melihat secara langsung gerakan imam, bisa melalui mendengarkan walaupun tidak terlihat imamnya, bisa juga melalui melihat gerakan makmum yang ada di belakang imam. Kalau sampai tidak bisa mengikuti gerakan imam sama sekali, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang akan kita bahas di malam hari ini, syarat berikutnya adalah wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi thalathami'ati dhira'in takriban. Wa ayyajtami'a, keduanya sang makmum dan imam itu harus berada dalam satu tempat, baik di masjid atau jadi harus berkumpul di satu tempat, baik di masjid atau berada di luar masjid. Kalau berada di luar masjid atau berada kira-kira dalam jarak 300 dhira'. 300 dhira' itu di sini ditulis sekitar 150 meter jika dalam tempat yang terbuka, maksudnya di selain masjid itu ya. Kalau di dalam masjid, jadi makmum dan imam itu pokoknya harus ada di satu tempat. Satu tempat itu ada dua, masjid atau selain masjid. Musola termasuk selain masjid. Nah, sekarang kalau tempatnya di masjid, makmum dan imam itu, sebentar, belum saya jelaskan. Makmum dan imam supaya mendapat fadilah jamaah, maka makmum itu jaraknya tidak boleh lebih dari 3 hasta di belakang imam. Kalau sampai makmum itu jaraknya 3 hasta lebih di belakang imam, sampai 5 hasta, sampai 6 hasta. Hasta itu ini ya, dhira' itu ini. Berarti kalau 3 hasta kira-kira berapa? 1 meter. 1 meter ya, atau 1,5 meter ya. Kalau makmum itu jaraknya sampai di belakang imam lebih dari 1 meter atau 1,5 meter, pokoknya 3 hasta, maka boleh jadi sholatnya sah, tapi dia kehilangan fadilah jamaah, tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Ini perlu kita pahami dulu, baik di masjid atau di luar masjid. Jadi kalau mau sholat berjamaah, jangan sampai mundur di belakangnya imam lebih dari 3 hasta. Kalau lebih dari 3 hasta tidak dapat fadilah jamaah. Kalau kita jadi dari sini ke sini tidak sampai 3 hasta kan. Nah, kemudian sekarang tempat ada 2, masjid atau non masjid. Musola termasuk non masjid, rumah non masjid, lapangan non masjid. Kalau tempatnya di masjid, walaupun jarak antara makmum dengan imam ini 1 kilo atau 2 kilo, umpamanya masjid itu panjang besar ya, Masjidil Haram ya. Masjidil Haram, imamnya ada di depan Ka'bah, makmumnya ada di depan hotel apa ya namanya? Hotel Zam-Zam. Kan tempatnya, lapangannya termasuk masjid juga, doa kapan untuk masjid.
makmumnya di depan di hotel Zam-Zam itu, imamnya ada di depan Ka'bah, tetap sah sholatnya, tapi tidak dapat fadilah jamaah jika jamaah soft jamaahnya itu tidak bersambung. Kalau soft jamaahnya itu tidak bersambung, dia tidak dapat fadilah jamaah. Tapi sholatnya sah nggak? Saya turun dari Zam-Zam itu, kemudian Allahu Akbar, imamnya di depan Ka'bah, sah. Sholatnya sah. Kalau di dalam masjid, walaupun jarak antara saya dan imam itu di tengah-tengahnya ada dinding, ada bangunan atau ada dinding, yang penting ada jalan bagi saya menuju ke tempat imam. Kalau umpamanya ada dinding, dindingnya ini paten, ketutup, imamnya di balik dinding, saya tidak ada jalan menuju imam, maka tidak sah, walaupun di dalam masjid. Tapi kalau ada dinding, saya tidak kelihatan imam, tapi saya tahu pergerakan imam. Cuma ada dinding, di situ ada pintu. Berarti ada jalan bagi saya menuju imam, dan ada jalan bagi imam menuju saya. Sholatnya tetap sah, walaupun pintunya tertutup dan terkunci, walaupun kuncinya hilang. Sholatnya tetap sah, asal pintunya jangan dipaku. Kalau pintunya dipaku, sholatnya jadi tidak sah, sebab itu pintunya jadi tidak berfungsi. Itu kalau di dalam masjid. Walaupun jalan saya menuju imam itu harus izwirar dan inqithah. Namanya izwirar dan inqithah itu, walaupun jalan saya menuju imam itu harus memalingkan dada saya dari arah kiblat atau bahkan membelakangi kiblat, tetap sah. Tetap sah. Paham ini ya? Ini dipahami dulu. Umpamanya umpama masjidnya tingkat. Masjidnya ini tingkat. Makmum di atas, imam di bawah. Makmum menghadap kiblat, tidak mendahului posisi imam, tetap di belakang imam. Tapi makmumnya ini di atas. Dia mungkin ada jalan menuju ke imam, tapi tangga masjid kan biasanya spiral, ya. Jadi kalau dia mau menuju ke imam, dia harus putar ini. Kalau putar kan berarti dia kalau jalan menuju imam, itu berarti dia harus membelakangi kiblat. Kalau ada jalan menuju imam, walaupun membelakangi kiblat, itu di dalam masjid atau di luar masjid? Di dalam masjid. Kalau di dalam masjid tetap sah. Paham dulu ya? Kalau di dalam masjid, walaupun ada jalan menuju imam itu harus membelakangi kiblat, tetap sah. Makanya kita lihat banyak masjid-masjid kan yang tingkat 2, makmumnya di atas, imamnya di bawah. Makmum itu ada jalan kan menuju imam, tapi harus keluar dulu. Dan kalau jalan itu membelakangi kiblat. Maksudnya bukan sholat sambil jalan, enggak. Tapi kalau di luar sholat, makmum itu ada jalan menuju imam. Kalau tidak ada jalan menuju imam, umpamanya tidak sah. Tidak sah, walaupun di dalam masjid. Paham ini? Jalannya menuju imam, walaupun harus membelakangi kiblat, tetap sah jika di dalam masjid. Nah, sekarang kalau jamaahnya makmum dan imam itu ada di luar masjid. Kalau imam dan makmum itu ada di luar masjid, maka jarak yang jauh antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta. Takriban itu ya boleh 300 hasta tadi ya. 300 hasta ya. Tapi takriban itu mau lebih sedikit 3 hasta atau 5 hasta tidak ada masalah. Tidak boleh lebih dari 3 hasta. Di sini ditulis 3 hasta itu kira-kira 150 meter. Nah, kalau umpamanya ini jamaahnya di luar masjid, imamnya jaraknya dengan makmum 150 meter lebih, ini imam, kemudian tidak ada siapa-siapa lagi, makmumnya 150 meter di sana, tidak sah. Lebih dari 150 meter. Kalau 100 meter masih sah. 70 meter masih sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Tidak dapat pahala jamaah.
Kalau mau dapat pahala jamaah tidak boleh lebih dari 3 hasta. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya antara imam dengan makmum 3 hasta, antara shaf pertama dengan shaf kedua 3 hasta, shaf kedua dengan shaf ketiga 3 hasta. Terus begitu. Kalau umpamanya makmumnya terus bersambung, makmum yang terakhir dengan imam yang di depan jaraknya 10 kilo, sah nggak? Sah. Karena hitungannya shaf kedua itu hitungannya bukan dengan imam 3 hastanya, tapi hitungannya dengan shaf yang pertama. Shaf ketiga hitungannya dengan shaf kedua dan begitu seterusnya. Kalau jamaah itu terus bersambung walaupun di luar masjid, jamaah itu terus bersambung sampai 3 kilo, 4 kilo, tapi bersambung terus, shafnya sah sholatnya. Tapi kalau terputus lebih dari 300 hasta, tidak sah sholatnya. Plus, yang harus diperhatikan ini, ada jalan bagi makmum menuju ke imam tanpa memalingkan dadanya dari kiblat. Kalau ada jalan menuju imam tapi harus memalingkan dadanya dari kiblat, maka posisi makmum tadi tidak sah. Saya kasih contoh ini sering terjadi nih ya. Ini harusnya pakai digambar lebih jelas. Umpama ini ya, ini rumah ini ya, berjamaah di rumah. Rumah ini dua ruangan, ada 2 ruangan. Imam di sebelah sini, makmumnya luber sampai ke ruangan sebelahnya. Nah, antara imam dengan makmum yang ada di ruangan ini saya beri nama ruangan A dan ruangan B. Imam ada di ruangan B, makmum luber sampai di ruangan A. Berarti di tengah-tengah antara imam dengan makmum ini ada dinding. Tapi pintu dinding tadi ada di belakang. Imamnya di depan sini, pintu dindingnya ada di pojok belakang sini. Paham? Pintu dinding kan mungkin ada di depan, ada di belakang. Imamnya di depan sini, pintu dindingnya di belakang. Nah, makmum yang sampai luber ke ruangan A ini, kalau dia menambah shafnya setelah dinding, setelah pintu, berarti dia kan kalau mau ke ruangan yang B harus membelakangi kiblat. Karena pintunya di belakang kan. Dia kalau shafnya yang ruangan A ini sampai di depannya pintu, setelah pintu, berarti dia kalau mau ke ruangan B dia harus membelakangi kiblat terlebih dahulu. Yang sampai di depan pintu itu tidak sah. Tidak sah. Ya. Paham apa enggak ini? Lumayan. Dilukis saja, Pak sini saya digambar maksud saya. Biar paham ini ya. Ini penting sekali, soalnya banyak orang tidak paham. Ada orang sholat di rumah orang sampai penuh, tapi banyak yang tidak sah sholatnya. Ada tidak? Masalahnya jangan bahas itu dulu. Kita kan bahasnya masih bahas Nailul Roja, jangan bahas yang tinggi-tinggi itu. Kalau di masjid sah aja. Hah? Kalau di masjid sah ya. Kalau di dalam masjid tidak ada masalah. Ini kalau di luar masjid. Nah ini saya kasih contohnya aja. Bisa saya kasih contoh. Ya. Ini aja kan. Enggak bisa. Itu nanti saya harus ke belakang. Ini kita anggap ini pintunya. Ini pintu. Ini pintu. Imamnya ada di sebelah sini. Imamnya ada di sebelah sini. Ini di belakang saya makmum. Ini ruangan B, ini ruangan A. Ini ruangan B, ini ruangan A. Imam ada di sini. Itu pintu di sana. Ini berarti kan di sini dinding. Ini dinding. Kan pintu itu bisa di sebelah sana. Kalau pintunya di sebelah sini, yang di ruangan A itu sah semuanya. Sebab ada jalan menuju imam, ke pintu tanpa membelakangi kiblat. Kiblatnya kan ke sana, ya. Ini dinding. Kalau pintunya di sini,
makmum yang di sebelah sana semua ada jalan menuju imam tanpa membelakangi kiblat, ya kan? Tapi karena pintunya di sini, ini kan bimbing. Makmum yang berada di depannya pintu sini, ini dinding imamnya di sini. Makmum yang ada di sini, kalau dia mau ke tempat imam, kan enggak mundur, enggak bisa mundur, harus membelakangi kiblat kan? Nah, makmum yang ada di sini, di depan pintu ini, semuanya tidak sah sholatnya. Karena dia menuju ke tempat imam harus membelakangi kiblat. Harus membelakangi kiblat. Paham? Jadi kalau dalam situasi seperti ini, kita jangan sholat di depan pintu. Jangan sholat di depan sini, tapi kita harus sholatnya di sini. Kalau kita sholatnya di tempat pintu sini, nyambung sama softnya ini, kita masih bisa menuju imam tanpa membelakangi kiblat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. In itof dan isbiro. Boleh membelakangi. Tidak boleh. Kalau di dalam masjid boleh, di luar masjid tidak boleh. Ya. Kemudian kalau di luar masjid ada pintunya tertutup juga tidak boleh, harus pintu terbuka. Nah, saya kira itu cukup, insya Allah dipahami. Di masjid boleh. Kalau di masjid tidak ada masalah. Kalau di masjid tidak ada masalah. Yang penting tangga turun ke imam itu harus termasuk di dalam masjid, bukan tangganya di luar masjid. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8 sekarang. Kita kalau ke Masjid Riyadh Solo, yang bangun bangunan baru di Masjid Riyadh Solo itu tahu hukum fikih. Karena semua tangganya ada di depan. Jadi makmum yang di atas itu kalau mau menuju ke tempat imam, semua ada jalan tanpa membelakangi kiblat. Di depan, tidak ada yang di belakang. Di Masjid Asy-Syikhab Solo tidak seperti itu. Dan saya kira di masjid-masjid ini fuqaha banyak, mereka memperhatikan hal seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8 adalah wa ayyanwi al-budwa awil jamaah. Makmum harus niat mengikuti imam, niat muqtadiyan atau niat makmuman. Makmum yang sholat di belakang imam tanpa niat makmuman, maka sholatnya tidak sah. Ini perhatikan ya, hati-hati, banyak orang yang tidak paham. Kalau imam sebagai imam dia tidak niat imaman, sholatnya imam itu tetap sah, walaupun sebagian mengatakan tidak dapat fadilah jamaah. Tapi kalau makmum sebagai makmum dia tidak niat makmuman, maka sholat makmum tadi tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sebab dia orang yang sholat itu dia tidak boleh bergerak mengikuti orang lain. Tidak boleh bergerak mengikuti orang lain kecuali niat iktidak, niat makmuman. Kalau tidak niat makmuman, saya sholat ada orang rukuk, saya ikut rukuk. Ada orang iktidal, saya mengikuti iktidalnya. Tidak niat makmuman, tidak sah sholatnya. Batal sholatnya, bukan tidak sah. Batal sholatnya mengikuti tadi. Tapi kalau niat makmuman, maka sholatnya sah. Sholatnya menjadi sah. Nah, itu sering terjadi. Ada orang sholat, umpamanya sama-sama sholat sunnah. Rukuk sama-sama rukuk. Iktidal sama-sama iktidal. Kalau sama-sama tidak ada yang niat saling mengikuti, sah-sah saja. Tapi kalau dia niatnya, saya tidak mau bangun dulu. Saya nunggu bangunnya dia, baru saya nanti bangun. Bisa batal sholatnya. Karena dia mengkaitkan sholatnya dengan sholat orang lain, padahal dia tidak niat makmuman. Nah, jadi kita tidak boleh berdiri dari rukuk atau melakukan gerakan rukuk dengan niat saya mau rukuk kalau dia namanya rukuk. Tidak boleh. Kamu niat makmuman atau tidak? Tidak niat makmuman, sholat sendiri-sendiri. Tidak boleh kamu mengkaitkan sholat kamu dengan orang lain. Tidak diperbolehkan. Nah, itu ada pembahasan kalau di Nailul Rojak. Kalau orang tadinya sholat munfarid, terus tiba-tiba ikut menjadi berjamaah, boleh tidak? Ada yang membolehkan, walaupun sebagian mengatakan hukumnya makruh.
Nah, kemudian saya lanjutkan. Yang ke-9, antara imam dan makmum, ini syarat berjamaah ya. Antara imam dan makmum tawafuk, sholatnya itu cocok, gerakan sholatnya cocok. Wa ayyatawafaqa nadmu sholatihima, aturan sholatnya cocok. Kalau aturan sholatnya tidak cocok, maka sholatnya tidak sah. Umpamanya, saya sholat ba'diyah isya, tiba-tiba ada orang sholat isya di belakang saya, sah atau tidak? Sah. Karena ba'diyah isya dengan sholat isya itu cocok aturannya. Tetapi kan jumlahnya beda. Ya, nanti setelah salam 2 rakaat dia bisa nambah. Pahala jamaahnya dapat atau tidak? Khilaf di antara ulama, ada yang bilang dapat, ada yang bilang tidak. Sebagian bilang tidak dapat karena sholatnya tidak sama. Kemudian sholat, umpamanya sholat maghrib dengan sholat isya, cocok, bisa. Sholat jenazah dengan sholat zuhur, tidak cocok. Ini tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Kalau umpamanya saya jadi makmumnya orang sedang sholat jenazah, atau sebaliknya orang sholat jenazah jadi makmumnya orang sholat zuhur, tidak sah, tidak sah. Atau sholat kusuf dan khusuf dengan sholat zuhur, tidak sah. Karena sholat kusuf dan khusuf itu rukuknya ada 2 kali setiap rakaat. Setiap rakaat rukuknya ada 2 kali, maka tidak aturan sholatnya jadi tidak sama. Makanya kalau orang sholat zuhur berjamaah dengan orang sholat kusuf, tidak sah sholatnya karena aturannya tidak sama. Kecuali kalau Imam Ibn Hajar dia mengatakan kalau orang sholat jenazah di takbir terakhir diikuti oleh orang yang sholat zuhur, salam, terus kemudian orang yang sholat zuhur itu melanjutkan rukuk, dia tapi niat makmuman, kalau Ibn Hajar masih sah. Atau imamnya niat sujud tilawah, dia sholat Allahu Akbar terus baca ayat sajdah gitu, kemudian dia sujud, atau niat sujud sujud tilawah umpamanya di luar sholat umpamanya. Sujud tilawah kan berarti dia syarat sholat harus masuk begitu. Kemudian dia habis sujud tilawah, waktu sujud tilawah ada orang ngikuti di belakang dia. Kemudian dia salam, terus dia tambah. Ibn Hajar mengatakan sah, Imam Romli mengatakan tidak sah. Kalau sholat kusuf, umpamanya di rakaat terakhir dan rukuk terakhir, rukuknya kan 2 kali. Di rukuk terakhir ada orang ikut, berarti kan jadi tawafuk, jadi sesuai ini. Setelah itu tidak ada rukuk lagi, sah atau tidak? Menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli sah. Dapat sah atau tidak? Sah. Tetapi menurut Imam Ibn Hajar itu terhitung 1 rakaat, tidak terhitung 1 rakaat. Menurut Imam Romli terhitung 1 rakaat. Kenapa tidak terhitung 1 rakaat? Sebab rukuknya imam tadi tidak sempurna, jumlah 1 rakaatnya imam tadi tidak sempurna menurut aturan sholat kusuf, karena rukuknya ada 2. Jadi sah tapi tidak dihitung 1 rakaat. Mudah-mudahan paham ya. Yang penting pokoknya harus cocok. Yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang menyolok dalam hal-hal sunnah. Dalam hal-hal sunnahnya, imam sama makmum tidak boleh melakukan sunnah yang menyolok yang berbeda di dalam sholat. Contohnya, imam tidak sujud tilawah, makmum sujud tilawah, batal sholat imam. Atau sebaliknya, imam sujud tilawah, makmum tidak mau saya sujud tilawah, batal sholat imam. Karena dia melakukan perbedaan yang menyolok sekali. Atau imam tidak sujud, imam tidak melakukan tasyahud awal, makmum juga tidak boleh tasyahud awal. Imamnya tidak tasyahud awal, lupa, makmum berdiri,
tidak tasyahud awal bersama imam. Kalau imamnya tidak tasyahud awal, makmumnya tasyahud awal, batal sholatnya makmum. Tapi tidak sebaliknya. Kalau imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak tasyahud awal. Ini kebalikannya ya. Makmumnya tidak tasyahud awal karena apa? Kalau dia tidak tasyahud awal karena dia lupa, kemudian dia kembali, dianjurkan dia kembali. Tapi kalau dia sengaja tidak mau tasyahud awal, berdiri sampai berdiri, dia tidak boleh kembali dan tetap sah sholat makmum tadi, karena dia dari wajib menuju ke wajib, tidak terlalu menyolok, Nah begitu kata ahli fikih. Kunut, nah kunut itu tidak terlalu menyolok, karena sama-sama berdiri. Imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Yang penting dia berdiri, sama-sama berdiri. Tapi kalau imamnya kunut, makmumnya sujud, itu berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-11, makmum harus mengikuti imam. Ittibaq, maksudnya makmum harus mengikuti imam. Ini kan sudah dibahas ini ya, di syarat yang ke berapa itu? Tidak mendahului imam 2 rukun fi'liyan gitu. Nah kita lanjutkan nanti lah. Maksudnya ini makmum harus mengikuti imam ini bagaimana? Ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya makmum tidak boleh menyamai imam. Kalau menyamai imam tidak sah sholatnya makmum. Jadi ketika makmum mau bertakbiratul ihram, dia harus menunggu selesai takbiratul ihram imam dulu. Imam sambil mengucapkan Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram imam secara lafaz ya, bukan gerakan. Allahu Akbar, makmum baru boleh bertakbiratul ihram. Kalau dia menyamai takbiratul ihram imam walaupun sebagian, maka takbiratul ihram makmum tadi tidak terhitung. Kalau tidak terhitung, sholatnya setelah itu tidak terhitung, karena takbiratul ihram itu merupakan rukun yang pertama. Nah, dengan ini selesailah syarat-syarat sholat berjamaah ini. Kita membahasnya agak panjang sampai 3 kali pertemuan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan kita lanjutkan mengenai gambaran-gambaran sholat berjamaah itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatu alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli bi mahabba aw jiratin aw subha wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi idada tashri suhbi walhamdulillahi bil badri wat tanahi. Penting sekali bagi kita untuk belajar ilmu fikih ini supaya nanti kita tidak dilanda was-was dalam beribadah. Kita mengetahui hukum fikih ini supaya jelas apa yang kita lakukan ini sah, benar-benar sah. Kalau tidak, nanti kita dalam keraguan dalam beribadah, setan bisa membisikkan keraguan di dalam diri kita. Makanya kita wajib belajar ilmu fikih, wajib. Begitu juga anak-anak kita di rumah, ajarkan kepada
kepada mereka tata cara ibadah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta